Ubagra tini helicopter by Bichlainai election camping Arsigat constituency Tipramotha leaders of MLA tei candidate borok lamsunan bagi tiar anglajak helipad o thangi naikha tei ground je jaga lok kothum panda angnai arabo thangi nailekha tini bai tei saltamse tongsio camping election ni abagino o jora khosor jaga kwbang kuk thayano thana nango bubagra tabuk helicopter bai no camping khlaisinai yaklo tam kok ksar ka khanai nai tongo tibini mangplio ground report tongolo semli kanya jomatia Sartini tipramo thabai luwa jijak chongmarino kitingei sarnini constituency o panda songsajak na thangai tongo haike bobo hairok tiar khlaijagoi tong abo sudu ramchandroghat simi bagara phainai chini ramchandroghat ni ikomono oro helipad ching salamka oro no phaibu bagara ni helicopter nokhor painai engka mono chingta visit khainai pheka jotona thik no tongo eika kai boro 12 ni bisingo phaiklai khainai engka oro poila bo champa hawar thanai champa hawar ni pore bo engka kai bo chini ramchandroghat abo chini Ratanpur thanai abon pore ka direct bo oron hoite Maharani engko Manik Bazar bo thanai ta tini de paithak ni je chongmarini je awai mungba kok panda songsajak tini de paithak ni sa তিনি পাইথাক সাইলা 10 তারিখ নি 4টা পর্যন্ত কাটাম চিন খয় ডিস্ট্রিক্ট খ বুবাগরা তিনি পুরা ডিস্ট্রিক্ট যেটা নাংমানি জায়গা বথানাই থাঙ্গৈ ব কক সানাই লুকর গই মালাইনাই তাই বিনি কক কসার মং বনাरंनाय এইকা কাই আবনি বাগে जों খয় ডিস্ট্রিক্ট এবং স্পেশালি চিনি রামচন্দ্রঘাট বলেखेন তংথগো চিনি বরমগনা ক্যান্ডিডেট ব তং जों বন রামসংনা বাগে তাই চিনি তাই খরংনি ক্যান্ডিডেট ব ফাই তং চিনি বরমগনা রায়সরদা বর্মা বরমগনা প্রস্মিতদা বর্মা বড় ফাই তং একাই রামচন্দ্রঘাট তিপ্রামথা ন সংসাতিনি ক্ষেত্রে উঠুন বা চবাব উঠুন সব সময় ন বুঝছে সেকাঙ্গ তঙ্গ কে রামচন্দ্রঘাট নি লুকুরক তিনি বুবাগার ন বতিখাই লামজক সংন বা বতিখাই লামজাংনাই আবো তাব টিয়ারুংরাই তঙ্গ আবো নংনি মাংপ্লিন বিসিতি ন হাস্তিনি লুকুরক নংনাই রামচন্দ্রঘাট তিপ্রামথা বসুক টং এবং লুকুরক অরণ্য আমসাইনি লুকুরক বুবাগারাनो বসেkai hamjak logi reitong tini chini lukuthum pandani bisingti no jengabo proman khaisnai tini salsabo bubagra bobo thayo thangai pandao manjagini bo tini porthomo hingkai champa hawra tangnai abo ka chini borom ganang ko rajaswa tai chini borom ganang prosmitni jointly borongni kaisongnai champa hawra eka aboni pore ka chini borom ganang James da Burmani saputo chini Ratanpur phai ob Ratanpur ungnai aboni pore ka chini borom ganang Utpol Debarma Elias Diom thai bini no support khalai engkoni Maharani Teilamurani engko Manik Bazar ar kaisa lukuthum panna potarungnai sarmia salon nuglaikha BJP bodol ni kisasuk themrang rok sakbai thang BJP ni candidate borom ganang David Debormani dagi mungo je tipramo thabodol ni warriors rok je tini ni apanda songsana bagai lamni kinaro banner tai flag rok kai tongmani jorabo borokno atom sakhlai kubun borok rokno toboi attack khlai rok phaikha te borokno butharna hnai bsai tok jakha hnai chung miapro je party wi thangmani abono tei ke sar tam koki filnai ba tamo sanai omo kaisa sara Tripurani je situation tabo obo পরিষ্কারং থাঙ্গা তিপ্রামথা অন্তত 24টা আসন তবই ক্ষমতা আসুকসিনা একাই ম গোবাং এজেন্সিনি মাধ্যমে ও রিপোর্ট বরক মানখা একাই তাবুক বরক টাম খাইকা বিভিন্ন জায়গা গন্ডগোল খাইনানি এঙ্কা আবনে না একটা পার্ট মিয়া রামচন্দ্রঘাট খাইজাকা যেটা রাইদা তঙ্গ আইনি তুই মিয়া নচিনি বরম গনা ক্যান্ডিডেট হরনি বিসিংন এফআইআর খাইজা একাই তাবুক সিং নাইনাই পুলিশ প্রশাসন তামো তবে প্রতিটি ঘটনা রামচন্দ্রঘাটে যেদিন ওরা পুলিশ মার্চ খাইও ডিএম সহ SDM SP SDP রঙ তুই মার্চ খাইও হরন তিপ্রামথানি কাইসা চিনি বুট অফিস সবাই জাখা আর বড় বুজাখা নগরক সবাই জাখা একাই মিয়াবো পুলিশ লগি তঙ্গুইন অমতি ঘটনা গতিকা হেনাই जों সাইমানকা একাই চিনি বরম গনাং লগলগিন যে ক্যান্ডিডেট তাই চিনি অজামারক আর থাং সগৈকা থাঙ্গই মালাইকা নাইলাইকা একাই যেটা নাংমানি রাইদাতै यात्री रंखा जों नायो जत किसुनो राइदातै पिसफुल लंथन जों नायो पिसफुल खाय बुट लंथन कसां खाय अब जतनो नायो जाहाते कोन केबेंमं आसायातै जों अबनो ट्राई खाय तंगगनानि किन्तु अर बरक प्रशासनिक क्षमता जुर नावै शक्ति नावै बरकटा बुक अमति खाय तंग जेटा एडिसि एलाकानि कोन बुटारिया अमति बर नतबै तबे एडिसि एलाका बर खाबै तंग जेमन आश्रम बारिव
আর নকল পুলিশ পোশাক থুবরি বই হ্যাঁ বরং ন তুবি পারার সিকির সবার খাই না চেষ্টা খাই দङ চিনি রামচন্দ্র গাতব আরো কিছু এনে লেপতিনি সালেন্দার খাইনাय যেটা রেপ কেসनि आसामी प्रसेनजित देबबर्मा बिनि गुरु रनक तुबुय अरब गोबां गथना खायनायनि बागै ब साइतगै दङ अरो जे कैंडिडेट बीजेपी नि जे कैंडिडेट केबो अबते कायसा चेष्टा खाय दङ कारण ब साइमा का स्राय स्राय थांका ब गामियाव हाबै ब बरक मानलिया बरक नखलिया का आबोनि बागै न बरक अर साइतगै दङ जे बायरन बरक तुबुय गन्डगोल खायनानै कचिनि चेष्टा खामो जों आगे जे भोट माखा आबन जे तेबो गोबां कायसा भोट माने रामचंद्र घाट सारा त्रिपुरा 28 तानि बिसिंग रामचंद्र घाट जतनि भोट गोबां बाय माने जों खाटं थांनानै जों प्राउड उंनानै मुसुंगो जे जों लुखौनो फुलुंनाय रामचंद्र घाट बुबागारानो न जतनि गोबां हामजांनाय लगिरिनाय बांगुरनाय जों अबसे फुलुंनानै मुसुंगो सार चंमारिनि सिगांनो महै किरिमा सिंजा पार्टी मुंजों तो नुगै मानखा फेबा चंमारिनि सालगबा महै केबे मुंरगनि मानु जारा लुकरक बुदिननि थागाखाय आबनो तै सा नंनि बखाखै बाव हैया पिरि रमजागै त आबनो तै जों साने पुलिस प्रशासन जों आगिनो साजाका रेगुलार उ सिगां आं डीजीपी बाय कक सालायका सिनरने गथना न तै तारपरे एसपी बाय मिया कक सालायका कै रेगुलार बरक बाय आं कक साइ दङ कमिया हरनि गथना बा आं और एसडीपी न कल खाय एसडीपी बा न कल खायका एसपी बा न कल खायका अजमति गथना कै ब एसपी साव सार आं तो उंखौ तंमानि चीफ मिनिस्टर नंखौ क ब आबनि बागै को नायनाय हिसाब कै जाहाते आमति खायते आं मन साका नायदि पुलिस प्रशासननि दायित्व खा और पार्टीगत बागै खायनानैया एकाकाय प्रशासन हिंगाय निरपेक्ष तंना नांनाय पुलिस प्रशासन निरपेक्ष तंथुन सामंकांथुन जों अमन नायो एमन परिस्थिति सृष्टि ताखायथुन जातासिनि लुकुरक अबनि प्रतिबाद लामा नखर थांथुन अब परिस्थिति ताखायथुन होनि सिनि खयमंतरा हामबायसै सर एडिसि इलेक्शन तो ताबो बसकां सालतै सालथाम सालब्रै न तंसिबो फियाबा ससियेल मीडिया वो कायसा नुखा जे आईपीएफ टी बदल रक तिप्रा मथाबा एलायन्स इंनानि बागै 10 तारिख आस्ताबल ग्राउन्ड रिंगै दङ होनै जों ससियेल मीडिया वो जों नुखा हायके सर तिप्रा मथा बदल के आईपीएफ टी बदल बाय एलायन्स इंनानि बागै रक बादे वानसक ताबसो पॉइंट एलायन्स नका जों आगे ना एलायन्स खामो 10 तारिख तामनि एलायन्स सुनाय बर मिया जों ससियेल मीडिया वा नों जे सामान हाय जों अमबो नुखा आईपीएफ ते बीजेपी हेन्डशेक बिजाब नुखा जों अब नुखा एक्चुअली जों बिबनो सोर्स साइमाका आईपीएफ तिना 28 ता आसना बसारिमा नंके तिप्रा मथानि बुटना ताननानि बागै बिगाका तिनि बीजेपी नि जे प्रसार नखरमाने बा चीफ मिनिस्टर থেকে नखरमाने किंतु आईपीएफ तिनि बिरुद्धे बर एकटा कखे साया सुरु तामंकाय बुबागरा तिप्रा मथानि लिडार संगे एगेंस्ट मा बर कक साइतं कै तांगै बर तिनि आईपीएफ तिनि एगेंस्ट कक साया एकाय मिया चिनि रामचंद्र गातनो नुखा जों जे आईपीएफ ति बाय आरो बीजेपी नि नंगो जेता बातायनाय बरनो हेन्डशिप रिलायजाक मोनैलायजाक जों मांकिलिसिन थानि दङ गमति जागा बिबनो जागोन जों नुगै दङ एकाय म कायसा आईपीएफ तिरंनि कायसा नकल कायसा ड्रामा माने बोट बसावै इनको मासे के बर पावर जिदि उइ माय अब बर उसराय सराय नखा के तिप्रा मथानि बुट न बुते के तानै मान अब कौशले बरनो बोट बसारे बीजेपी बनो त क्लास सिखारि हायकाय थुङि दंता सार आईपीएफ ते बीजेपी बिसिं तै सिक्रेट एलायन्स हायदा वान सकता आबो हाके सामन कले जों जाता मांकलि ताबो ससियेल मीडिया भाइरल नं तमते के जों अब वान सक जों सिमिया लुकुरक वा कम साइ दङ ताबो नरंनि खाव ब जारा नर कक खुमनाय बा जारा नर सांबादिकता खाले नरंनि बखाबो अब न बुइ दङ जे बरं बिसिं एलायन्स बिसिं ति दाउ कै बरं न त एलायन्स जोंबो आंनि जेबो साका बङै जे सपनदेव बर्मानो आं मालाय न साका कायसा पान्डाव जे नर जुदि बुबागारे कक सालायदि नरंनोबो जों একটা সম্মানজনক কিছু আসনে 4-5 টা রিওই नरं অথচ কোন কগলাম আদিন বুবাগারে কক সালাইজা একা কাই বর কাম খাতেন দিন 9টা সিট বর ঘোষণা রি তারপরে তো আর তাই কগলাম উন্নয়ন পরে আর বর তার মানে না जों বুঝিখা যে বর আগে ন বিজেপি বা বিসিংতি খাইয়ে বর আবো एलायन्स सुंलायो अब सुदु नुक जायगाता का गुफाने बर रां पैसा अनेक किसु उनको खालि उनकोखा ओ अबनो थायो जे सामाने जे तिप्रा मथानि बुट न बाहायकाय काति ताननानै बा आरो नखायते बाहायकाय कमिटिनानै चेष्टा न दङ एबं बर गोबां जायगा इन्डिपेन्डेन्ट कैंडिडेट बरिखा जेमन पाताल कैना ताबुक जे टीपीएफ नि जायो माने अब आबनि न अंश जों मने खायो कै सुतरां आरो जेसेपनो केबिं मुं आसारि थुन जेसेपनो बर षड़यंत्र खायथुन अब केबेंनि मांगला सारा त्रिपुरा जेता हावा এবং মিয়া যখন তে বুবাগরা এঙ্কব যখন মনোবঙ্কল গখায় গোबां সাংবাদিক सिंखा जे
अमो बाहाय मा दं जासो बरफ जाव नखमान महाराज निजिनो सांबादिनो सोंखा जे नरक दानो अनेक कुएस नरक जे आस्ते बुरि नुंमानि नरक ले बाहाय मा दं के बरनो साका जे त्रिपुरा मथानि हावानो ताबुक दं के सुतरां आबो ता के कासिने सालाय थांजों साल हास्टेनि मन्त्रि अकरा सामानि दंगो एडिसि के दखल करते हबे हनै आबनि लेंलाया केन ब मेनुफेस्टो सनामै रेखा पेपार सह ब साका जे 42 बছর टिटि एडिसि हनै सिनिलाय तै मुं सालाय फेमेनि फियाबा आबनो टिएटिसि हनै ब मुं साखलायबि रेखा हायके आबनि अनकलाव बीजेपी नि नाहर मुं तामतौ हायके दाबो बेसकां एडिसि इलेक्शन नि गेम प्लेन तामतौ बीजेपी हाफांनि ठीक अबनो कायसा दखल खाइनेन माने ताम आरो ताइ बनि अब दखल खाइने सिमिया एडिसि जतनि बागैनो एर बागैनो त जे टिटि एडिसि नि जे त ट्राइबल जे शब्द अबनो वार्ड न बालिका हेके आं मिया बसाका अनेक बानो पासनो बसाका माने साहा एक्चुअली भारतनि संविधाननि 6 शिड्यूल राइडारतै जे एडिसि खाजाकमोन अ राइडारनो बसिया साबनि बागै 6 शिड्यूल तै अ एडिसि न खाजाखा बा रिजार्भ खालायजाखा अ कग्रनो ब साइमै आंबनो परामर्श दिनाय कायसा बुद्धिजीवी नाहरै बा आइनजीवी नाहरै भारतनि संविधान सम्पर्के किसा आबरनो काहामखौ बुजिनानैन बागै आं कयनि दं हामबाय इस अक्षय तृतीया स्वर्ण कमल लाया है स्वर्णाक्षया ऑफर 14 अप्रैल से 2 मई तक। पाइए डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्ज ऑफ और गोल्ड ज्वेलरी पर 30% मेकिंग चार्ज ऑफ। हर खरीदारी पर अश्योर्ड गिफ्ट्स, साथ ही जीतिए 2 गोल्ड नेकलेसेस, 11 गोल्ड कॉइन्स या 5 डायमंड रिंग्स लकी ड्रॉ में और अपना पुराना सोना बदलिए पूरी कीमत पर। आज ही विजिट करें स्वर्ण कमल ज्वेलरी, अगरतला, उदयपुर और धर्मनगर। TNC अप्लाई। রাধা কৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এলো অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার 10 থেকে 25 এপ্রিল 2026 পর্যন্ত 700 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায়, 20% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে এবং হীরের মূল্যে, রূপোর গয়নার মজুরিতে এবং গ্রহরত্নের মূল্যেও 20% ছাড়। পুরনো সোনা ও হীরের গয়নায় পাচ্ছেন 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু আর প্রতিটি কেনাকাটায় থাকছে নিশ্চিত উপহার। আমাদের প্রতিটি শাখায় রয়েছে ফ্রি জেমস্টোন এবং গোল্ড টেস্টিং সুবিধা, সাথে ফ্রি জুয়েলারি ইন্স্যুরেন্স। আমরা প্রতিদিনই খোলা, তাই আজই চলে আসুন আপনার নিকটবর্তী রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি শোরুমে। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া, উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল।